So guys, for 3 years wala pa kauli. So karon muna mong baryo. Balay na mo. Ban ka, Prel? Prel? Ato ka, bitch? Sama na? Ha? Money? How much? How much you want? You know how to count? Sama tapos ipunan ni Jis. Oh, camera. Hello! Sige lang niya. Yeah, we will wait here. Sip on, man. Yeah. Say hi. 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 Smile. Flying kiss dayon, flying kiss. Yeah, let's go. Let's go, man. Hi. April. Say hi. Say hi to the camera. Say hi to the cameraman. Say hi. Hi camera. Hi. Agoy, kaduhan ko di ba sa kakwangay. Ha? Nanay? Asa mo si nanay? Hala. Balik sa nanay. Nailimtan sa nanay man. Pilimtan. You will swing? Huh? You will sit here? Sit here. Sit. Uy! Ay! You will sit here? Sit here? Okay. Wait. You will walk? No. Walk na? You will walk? Okay. Go down. Tawag ka, tita. Call tita. Yeah, come here. Yeah, come here. Yeah, make it loud. Tita, come here already. Come, tita. What is that? It's not fun. It's not fun, man. It's signal. Signal. That one, it's not fun. Oh. See? It's not fun. It's a signal. Antenna. Yeah. That's antenna, not a fun. Where? Dog. Oh, dog. How many dog? Count na? Count. 2? No, it's 3. 3. Yeah, 3. 1, 1, 2, 3. 3. What's the color of dog? White. White and the other one. What's the color? Black. Black. Ay, very good. Very good one, April na mo. Call tita na. Oh. Mama. Call mama. Call mama, call. Ulo. Luag man ang kalo ni Trilot. Ngungitan kayo niya. Maaptan tag alas 10 aning kalakihan ng hinaktanan. Pag una ragod. Yeah. Ay pag uyog lit, drive ulit si Anlit. Bukanoy. Yeah. Ay mo
pagsabay-sabay. Sa timatit pa po daw, uyog-uyog man. Yung si April po. O, pigay kang April, oh. Mas taas man ni kisa sa Bantol, no? Mas taas gani. Pakugos na. Hadlok na. Come here. Primero, wow pa. Wow, beach. Friend. Beach, friend. Ay, tanaw sa baba. Iyo nga na yung mata. Hindi mo ko dyan tanaw sa ubos, tanaw ko do. Ali, April, kugos ta, April. Kasi nung kanugayan. Kanang barag ng barag. Barag na nalipon na. April. Ito man na. Hold your hat, ha? Oh, sipon, oh. Sipon, oh. Hold your hat, hold your hat. What's that? Swimming? You want to swim? Ah. High school mo, mama? You want to swim on the river? April? Ligid man na, oh. Ligid o salbabida. What's that? Oh, the black one. Here. What's that? Isa nag-give og money sa mga be. Hala. Taga ka ng money. Hala. Ginakitan. Beach? Where's the beach? You want to go there? Hello, oy! Untol-untol na ko. Tahirig ni? Asa man? Ano mo to? Smile, be smile. Say hi, say hi. Hi. Ingat po, hi. Sige, CCTV. Walk na ha, ipatakat yan ko. Ano ang tato? Let's go. Let's go. Yep. Mukhang gugut-gugut. Yep. Pagulitan ng dre. Ina, ya. Hi, good morning. Welcome to my vlog. Mana? Ginara. Kita mo ng yuta. Di na mo ah. Tanaw mo ng yuta. Layo pa mo ah. Layo pa mo guys. Wala. Luspad nagsakag bukid. Muna to. Mais mo din ni diri tinanong. Po.
Kuha dito kuya kabaw eh. Kanding. Ay, pati di milak to. Kaya si kaso pa to. Madri pa? Ayaw kong kayo po. Ha? Ayaw kayo. Is the light? Ang ka na. Parang tagdurian guys. Tagdurian. Bakasyon ta. Bakasyon ta. Makuanan ka sa kanya ba ng kamera kay puti kay ka. Ha? Puti kayo ka. Si puti. Musiga imong kan skin. Sige mong mata. Mura kag arabo. Arabo. Imong kalo. Pila ni ibong kalo na niya? 20. Pagkarong ba? 20 lagi. Naon sa deka. Para nakidurian na. Ilasang kayo guys oh. Ano yuta din namo? Lahat na yuta namo guys. Ito dito. Kutob sa makita ninyo. Amo ana, oh. Kutob makita ninyo sa inyong video. Klaro mo kayong clouds. Hep hep hooray!